अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है नमाज। नमाज एक ऐसी इबादत है जो कि हर हाल में फ़र्ज़ की गई है। 5 वक़्त की नमाज हर हाल में अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की है। नमाज की बहुत अहमियत है। आज अगर आप नमाज की अहमियत जान जाएंगे, इसको समझ जाएंगे, तो यकीनन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं आप लोग, नमाज दीन का सतून है। अगर मुसलसल आप नमाज छोड़ते हैं तो ये कुफर के मुतरादिफ हो जाता है कि एक मुसलमान और काफिर में फ़र्क जो चीज़ करती है वो है नमाज। काफिर जो है वो नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। तो क़यामत वाले दिन देखें, जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम में यहाँ पे किस चीज़ ने डाला है। वो कहेंगे हम नमाज नहीं थे पढ़ते। क्यों नहीं थे पढ़ते? क्या वजह थी नमाज की? रोज़ाना जब देखें, एक किसी भी पर्सनैलिटी को लगा लें, अगर कोई ऑफिसर है बड़ा, कोई भी है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको आप अच्छा समझते हैं, अगर वो आपको एक दफ़ा अपने घर पे बुलाता है तो क्या आप दौड़ते हुए जाते हैं उसकी तरफ? और देखिए अल्लाह ताला कितनी बड़ी हस्ती है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, या हय्यु या क़य्यूम है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और उससे बढ़ के कोई हस्ती नहीं है। आज का जो वक़्त है हमने अल्लाह ताला को हकीर समझ लिया हुआ है। देखिए वो कितनी बड़ी हस्ती है जो हमें रोज़ाना 5 वक़्त अपने घर बुलाती है। रोज़ाना 5 वक़्त अल्लाह ताला हमें मुलाकात के लिए बुलाते हैं। कौन चाहता है? चंद ही लोग ऐसे हैं दीनदार जो जाते हैं, जो इसकी अहमियत को समझते हैं। इसीलिए हम इतने मसाइल, इतनी परेशानियों का शिकार है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम अपने मसलों को कैसे हल करें, क्या करें। वजह क्या है? हम नमाज नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? किस चीज़ ने आपको नमाज से मना किया है? क्योंकि हम सुस्त हो चुके हैं, हम शैतान के पैरोकार हो चुके हैं। आज अगर हम कोई दीन की बात करते हैं, किसी से बहस लगाते हैं, तो हम सारी रात उससे दीन की बातें करते रहेंगे, बहस लगाते रहेंगे। जब आएगी बात नमाज पे तो हम देखेंगे कि वो नमाज ही नहीं पढ़ते। सारी चीज़ों का पता है, शरीयत का पता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बातों की हद तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल पे आए तो जी नमाज नहीं पढ़ते। अक्सर हम माशरे में सुनते हैं कि वो बंदा बड़ा अच्छा है, बड़ा सखी है, उसका इखलाक अच्छा है, वो बंदा ये है, वो है। हम किसी इंसान की जब तारीफ़ें करते हैं तो उसकी तारीफ़ें करते हुए हम नहीं थकते, लेकिन जहाँ पे नमाज की बात आती है, क्या वो नमाज पढ़ता है? नहीं, उसको तो नमाज का पता ही नहीं पढ़ता। तो क्या अच्छा है? उस इंसान को कैसे हम अच्छा कह सकते हैं? जो अल्लाह ताला के साथ मुखलिस नहीं है तो वो लोगों के साथ कैसे मुखलिस होगा? हमेशा देखें, जो बंदा अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं ना, वो लोगों के साथ भी किसी सूरत मुखलिस नहीं है। जिसने उसको पैदा किया है, उसने अल्लाह ताला ने इंसान को अपने हाथ से पैदा किया है, फिर उसके मुंह पे अपना हाथ यानी कि फेरा है। इतनी मोहब्बत से अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमें खाने को देता है, पीने को देता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी सांसों का ध्यान रखता है। वो देख रहा है कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस हालत में है, किस परेशानी से गुजर रहे हैं, किस खुशी को हम चाहते हैं, क्या है हमारी सोच, किस तरह से है। वो हर वक्त हमारी केयर कर रहा है। हम उसी के साथ मुखलिस नहीं है। इंसान क्या है, किसी के साथ थोड़ी सी भलाई कर देता है तो हम उसको सर पे बिठा लेते हैं। कभी ये नहीं देखा कि अल्लाह हमारे साथ कितनी भलाइयाँ कर रहा है, हर वक्त हमारे साथ वो भलाई करता है। क्या हम उसके साथ मुखलिस हैं? जो इंसान नमाज ही नहीं पढ़ता तो वो अल्लाह के साथ क्या, किसी इंसान के साथ भी मुखलिस नहीं है। नमाज एक वाहिद ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे बुला के तोहफे के तौर पे दिया था। नमाज एक ऐसी इबादत है, सारी इबादत, सारी शरीयत, जो भी अल्लाह ताला के अहकामात हैं, वो अल्लाह ताला ने या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए दिए हैं या फरिश्तों के ज़रिए। लेकिन नमाज ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके आसमानों पे स्पेशल बुला के फिर ये तोहफ़ा दिया है। इसकी कितनी अहमियत है, कभी सोचा है? नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। अगर हम नमाज ही नहीं पढ़ते तो फिर बताएं हम कहाँ के मुसलमान हैं, हमारे अंदर कितनी सच्चाई है। नमाज, जो इंसान नमाज पढ़ता है 5 वक़्त, जब वो वज़ू करने जाता है तो वज़ू के दौरान उसके गुनाह इस तरह से झड़ जाते हैं जैसे कि मौसम ख़ज़ां में पत्ते गिरते हैं दरख्त से। इस तरह से हमारे गुनाह झड़ते हैं। जब हम मसल्ले पे खड़े होते हैं हाथ बांध के अल्लाहु अकबर कहते हैं तो अल्लाह ताला हमारी तरफ देखते हैं, देख के मुस्कुराते हैं कि ये बंदा मेरे साथ वफ़ा कर रहा है, ये मुझसे मोहब्बत करता है।
تو یہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میری تعریف کی کہ میں تمام جہانوں کا مالک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک لفظ کو غور سے سنتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے مجھے، پھر وہ جواب دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے تو وہ عطا کرتے ہیں۔ ہماری رب کا مطلب ہی پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کتنی تربیت کر رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے، ہر چیز ہمیں دے رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم نماز ہی نہیں پڑھتے جو اس نے حکم کیا ہوا ہے کہ 5 وقت نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ بیمار ہیں تو لیٹ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ قیامت والے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کی طرف جب وہ آسمان سے عرش سے آئیں گے تو ہم لوگوں کا دل کرے گا ہم سجدہ کریں۔ صرف وہی لوگ سجدہ کر سکیں گے جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے، اور جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ان کی کمریں تختوں کی طرح کٹ جائیں گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیا وجہ ہوگی کہ وہ دنیا میں نماز نہیں تھے پڑھتے۔ اور یہ کہ ایک انسان جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو، انسان کبھی بھی نہیں مر سکتا، کبھی بھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر کوئی جاندار انسان میں جان ڈالی ہے نا اللہ نے، وہ ہمیشہ کے لیے ڈالی ہے۔ موت جو ہے ایک وقفہ ہے، جیسے ہی ہم مر جاتے ہیں دوسرے جہان میں چلے جاتے ہیں، ہمارا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی دھوکے کی دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ میں نے کون سے آج نیک اعمال کیے ہیں، کون سی برائیاں کی ہیں۔ روزانہ کی زندگی میں اپنی برائیوں کو کاٹتے جائیں اور اچھائیوں کو شامل کرتے جائیں، ٹک کریں اپنی زندگی میں کہ یہ میں نے اچھائی کی ہے اور کل میں اور اچھائی کروں گا، اور یہ میں نے برائی کی ہے میں نے اس کو ختم کرنا ہے، کل میں اس برائی کو بالکل ختم کر دوں گا۔ اپنا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی میں نماز کو ضروری شامل کریں، ضرور شامل کریں۔ نماز کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ جس انسان کی زندگی میں نماز نہیں نا، اس انسان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ چند دن کی دنیا کے لیے ہم نماز کو چھوڑ دیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہ بتائیں کہ یا اللہ اگر تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی تجھ سے کرتے ہیں۔ کبھی فیل کریں گے وہ کتنی خوبصورت ہستی ہے۔ میں آپ کو کبھی بتاؤں گی کہ میرے جو ایکسپیرینس ہے، میں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، جن لمحات میں مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب ملا ہے وہ اتنے خوبصورت ہے کہ وہ میری ساری زندگی کا جو وقت ہے وہ ایک سائڈ پہ، اور وہ چند لمحات جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، کبھی ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے اظہار کریں۔ ظاہر ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ دوسرا بھی چاہتا ہے کہ یہ بھی مجھ سے محبت کرے، وہ بھی اظہار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط محبت کی یہی ہے کہ ہم وضو کریں، نماز پڑھیں، دن میں 5 وقت اس سے ملاقات کریں۔ وہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت تیار ہے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ہم کب جاتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے، باتوں میں مشغول ہے، کاموں میں مصروف ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ جانا، نیک اعمال جائیں گے صرف۔ اور جو سب سے پہلی شرط ہے نماز سے شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ جو میں نے آج بات کی ہے وہ سب کچھ سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوشش کیا کریں آپ نماز سے اپنی ٹھیک پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔